हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन इंडिया। तो आज वीडियो रे आपण मानक मु चारोटी टॉपिक ऊपर डिस्कशन करने ପାଇଁ ଯାଉଛି। तो देखि पारथुए फर्स्ट टॉपिक रखिछु मु थंबनेल रे ओपीएससी एंड एसएसबी अपकमिंग वैकेंसी। ओके, तो फर्स्ट कोन अछि ओपीएससी एंड एसएसबी अपकमिंग वैकेंसी। देन अछि एसएसबी पीजीटी जो रिजल्ट को लेकर पिला माने टिके डरी गलेनी। तो तापर मु कहिबी सेट हमर जो ओडिसा रे सेट एग्जाम स्टेट एलिजिबल टेस्ट तापर कथा कहिबी। देन एसएसबी लेक्चर पे कौन मिनिमम क्वालिफिकेशन रहिबो। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट टॉपिक कौन अछि, तो फर्स्ट टॉपिक अछि ओपीएससी एंड एसएसबी अपकमिंग वैकेंसी। तो दिबा ओपीएससी कौन कौन एग्जाम कंडक्ट करूची। तो ओपीएससी एग्जाम कंडक्ट करूची हमर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ओपीएससी पीजीटी कथा कहिबा। ओके, तो असिस्टेंट प्रोफेसर कथा में जदि कहिबा तो सेटा होची कोन ना सेटा अंडर प्रोसेस रे अछि। जो पूर्व एडवर्टाइजमेंट हेतला तो तार एपन तो ता शॉर्टलिस्टेड किंबा तार भाइबा से सब सरी नै, तो हेटा पेंडिंग ही अछि। तो हेटा अंडर प्रोसेस रे अछि। ओके, तो सेथि पई मु कहिबी कि 2025 रे न्यू एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर आसीबो नाही। तो एइथ पई मु आनली ए वीडियोटा। पिला माने मोर पूर्व वीडियो रे कमेंट करछन्ती सारे ओपीएससी पीजीटी एवं एसएसबी पीजीटी देन माने 2025 रे आसीबो कि सारे नाही। ओके, तो सेथि पई मु कहूची कि 2025 रे असिस्टेंट प्रोफेसर आसीबन, तार प्रोसेसिंग एपन तो माने अंडर प्रोसेस रे अछि। तो देन जिबा ओपीएससी पीजीटी को। ओके, तो जदि जिबा ओपीएससी पीजीटी को, तो ओपीएससी पीजीटी सेमिति आपण तार जो मेन एग्जाम प्रिलिम सारी मेन एग्जाम सब चली एबे। तो एग्जाम सरला परे से पुणी शॉर्टलिस्टेड करिवो भाइबा पई, बुझिले कि। तो भाइबा सरला परे निहाती से सरू सरू काना ओपीएससी टा बहुत माने लेंथी प्रोसेस, तार प्रोसेस गुडा को बहुत माने बहुत समय टाइम टेकिंग निए। तो ताहा मध्य मिनिमम तो ओपीएससी रे जो प्रोसेस चली तो कंप्लीट होआ पई मिनिमम टा आज ठार देखंतु 6 मंथ्स। तो 6 मंथ लागि जिवो ता माने कंप्लीट प्रोसेस सरला बेलकू। तो एटा 2025 जनवरी तो 25 रे पुणी तो सेटा पहुंचियो केते जून जुलाई आड़कू। देन सेथि पई मध्य मु कहूची तो ए 2025 रे जो अपकमिंग वैकेंसी ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और ओपीएससी पीजीटी ए दीटा आसीबार चांसेस बहुत कम। किंतु कहबा गले 2025 रे चांसेस बहुत कम, किंतु 2026 रे कन्फर्म आसीबो। तो एइदि पई आसीबो 2027 फेब्रुआरी रे पंचायत इलेक्शन अछि। तो सेथि पई 2026 आपण एप्रिल और मे मास को देखिबे ओपीएससी पीजी देखिबे। असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत गुडा वैकेंसी अछि। असिस्टेंट प्रोफेसर पूर्व गोटे पेपर रे एडवर्टाइजमेंट आस्तिला, सॉरी सेटा एडवर्टाइजमेंट माने पेपर न्यूज आस्तिला कि 60% माने वैकेंट पोस्ट अछि असिस्टेंट प्रोफेसर, जोटा होची यूनिवर्सिटी रे दयनीय अवस्था। तो ए सब जिंस आस्तिला। तो सेथि पई हम कहूची हमर असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 रे असिस्टेंट प्रोफेसर आसीबो। ओपीएससी पीजीटी न्यू वैकेंट आसीबो, वैकेंसी आसीबो। एंड हम जो अपनी एसएसबी पीजीटी को एसएसबी बोथ पीजीटी एंड लेक्चरशिप। तो ए दीटा जिनस को जीवा। तो पिला माने एथरे बहुत कमेंट करछन्ती सर एसएसबी आ आसीबो कि नाही पीजीटी 2025 रे। जदि मु 2025 कथा कहबी एसएसबी पीजीटी, तो एसएसबी पीजीटी 2025 रे मध्ये चांसेस बहुत कम। काहे कि देखंतु तो एसएसबी पीजीटी एपन तो रिजल्ट बाहने जोटा 17 नवेम्बर रे हेतला एसएसबी पीजीटी। तो रिजल्ट अवश्य डिले लेन तापर मु कहिबी। तो एपन तो बाहर नै, जदि बाहरला परे तो पोस्टिंग देई देबो से जल्दी, बहुत जल्दी देई देबो। किंतु एसएसबी लेक्चरर पुणी रहुची। तो सेथि पई से आ 2025 रे अपकमिंग पोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट होबा कथा ताको आनिबोनी। जोड़ा मु पूर्व कहली कि 2026 रे जो इलेक्शन अछि पंचायत इलेक्शन, 2026 फेब्रुआरी जो पंचायत इलेक्शन अछि, तो से ताकू आख्या रखी गवर्नमेंट कोन करिवो ना हमर असिस्टेंट प्रोफेसर ओपीएससी पीजीटी
ଆମର SSB PGT ଏବଂ SSP ଲେକ୍ଚର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ NEP ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ତ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି 2026 ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ମାନେ ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ଭିତରେ 2026ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ହେଉଛି ଆମର ଅପକମିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ। ତ ଦେନ୍ ଯିବା SSB PGT ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅରିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେବ, ଡିଲେ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା, ତ କାଳେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ କରପ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ତ ଡର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅଲୱେଜ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ସେ ଚାହିଁବନି କେବେ ମୁଁ କରପ୍ସନ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ସେ 5 ବର୍ଷ ତ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ଚାହିଁବ କି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି। ଓକେ, ଆଉ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯିବାନି ସିଆଡ଼କୁ ବେଶୀ, ତ ସେ ଚାହିଁବ ନିହାତି କି ଭଲ କାମ କରିବି, ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି, ତ କରପ୍ସନ୍ ସେତିକି ହେବନି। ଆପଣ ଯେତିକି ଡରୁଛନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେତିକି ମାନେ କରପ୍ସନ୍ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, କରପ୍ସନ୍ ଜମା ହେବନି। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ନିହାତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ। ଆଉ ବାକି ହେଉଛି ଡିଲେ। ତ ଡିଲେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ଯେହେତୁ ତାର ଯେଉଁ CGPA ମାର୍କ ସେଥିରେ ପୁଣି ନୂଆ ହେଉଛି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଅଲଗା କାମ ମଧ୍ୟ SSP କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଲେଟ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ବାକି ରେଜଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବି ଆଜି ମାନେ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତ ଫୋନ୍ଟା ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି SSB ଅଫିସରେ। ତ ପିଲାମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତ 20ରୁ 25, ତ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେଣି ସେ ଡେଟ୍ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଟିକୁଲାର କହିପାରୁନି ତାର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେବେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛେ, ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡେଟ୍, ପୁଣି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ହେଇନଥିବ, ତ ପୁଣି ସେ କେଉଁ ଡେଟ୍ ପୁଣି କହିବେ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଯିବା ସେଟ୍ କଥା ଆମର କହିବା ଯଦି, ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତ ପିଲାମାନେ ସେଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ତ ଫିର୍ ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଟ୍ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ତ ନେଟ୍ ପୁଣି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତ ନେଟ୍ ତ ଅଛି, ତ ସେଇଟା NTA ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛି। ତ ସେଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ନେଟ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା CSIR ନେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେଇ ନେଟ୍ରେ ଆମର 6% ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ JRF ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆସୁଛି, ଓନ୍ଲି ଫର୍ PhD ଆସୁଛି। ତ ଦେନ୍ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉ, ସେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସରେ ସେମାନେ ସହଜରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଉଛନ୍ତି ନେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ତ ତାଙ୍କର ହେଉଛି CSIR ନେଟ୍। ତ ସେଥିରେ ହେଉଛି ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି, ନା, ସେୟା ନୁହେଁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ CSIR ନେଟ୍ଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ଭାବିବାନି ଯେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହଁ। ତ ସେଟ୍ ହେବା ବି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ସେଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ମାନେ କେହି ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ନା ସାର୍ ସେଟ୍ ହେଲେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଆଇଦର ସେ SSP ହେଉ କିମ୍ବା OPS ହେଉ, ଆମର କରପ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଓକେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ସେଇଟା କରପ୍ସନ୍ ହେବ ନା, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ ହେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବେ। ଯେଉଁଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ 75% ସହିତ PhD ଦରକାର, ଅର PG ସହିତ PG 55% ସହିତ ନେଟ୍ ଦରକାର। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର
PG 55% थिबो जदि सेमानकर असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल पई जो नेट दरकार सेटा नाही ताल सेमानको PhD दरकार ता माने अल्टरनेटिवली PhD मध्य करिया पई हमर ओनली फॉर PhD जोटा नेट बाहरची तो सेटा मध्य दरकार होची तो तीनटा कैटेगरी मु पूर्व डिटेल्स बुझेची तो एठी आ कहू नाही तो सेई जो ओनली फॉर PhD जो नेट पई बुझिले कि तो नेट क्वालिफाई जोटा ओनली फॉर PhD ता मध्य से अल्टरनेटिवली मागे नउची जे नेट मैंडेटरी बोली आमे कहि परिबे जे नेट दरकार नुह असिस्टेंट प्रोफेसर पाई ओके ठीक अछि तो देन जीवा एसएसबी लेक्चर पाई मिनिमम क्वालिफिकेशन कोन रहिबो ओके तो एसएसबी हमर डिग्री कॉलेज तो ओडिसा रो कि अदर स्टेट रो जो डिग्री कॉलेज सेटा असिस्टेंट प्रोफेसर बोली कह जाय जो माने डिग्री कॉलेज रे अपॉइंटमेंट नियंती तो जाको माने पोस्टिंग जो दिया जाय डिग्री कॉलेज रे तो सेटा होची असिस्टेंट प्रोफेसर तो हम ओडिसा रे जेहेतु हमर एसएसबी कंडक्ट करूची ताको लेक्चर बोली कह जाउची तो प्रकृत तार पोस्ट होची असिस्टेंट प्रोफेसर ओके तो सेही अनुसार तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यूजीसी गाइडलाइन एथरक नुआ रखिछि तो सेथिरे होची कंपलसरी होची नेट जोटा PG 55% देन होची अंडर ग्रेजुएट जोटा कहली जहाँ सब से क्वालिफिकेशन अनुसार तो सही अनुसार कि हमर एसएसबी लेक्चर मध्य रही जिवो सही सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन ओके तो आजिर वीडियो ए चारटा टॉपिक ऊपर थिला आउ गोटे जिंस पिला मानकु देखुची तो जोटा हमर जो कटअप प्रेडिक्शन एनालिसिस है जो कटअप एनालिसिस है प्रेडिक्शन एनालिसिस है कटअप जोटा हमर एसएसबी पीजीटी कटअप एनालिसिस प्रेडिक्शन करा जायछि तो ताकू नेकरी पिला किछ कमेंट देइचंदी तो मु ताकू बेस करूछि हला तो भाबुछि नेक्स्ट वीडियो रे मु कटअप एनालिसिस पर न्यू वीडियो गोटे आनिबी जोटा कि परफेक्ट समस्तंको मन को पाइला भला वीडियो काइना मु जेति की पिलाम पाखरु इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करतली तो मो नॉलेज अनुसार मु देइतली से वीडियो तो मे भी 5-10 एपट सेपट होची मु एबे जानिलेनी काइना अधिक पिला डाटा मते देलेनी सेति पई रिसर्च थाए आमे जेते सैंपल जेते अधिक माने डाटा कलेक्शन करिबा हमर एरर टा कम आसियो तो ठीक सही भला सिचुएशन मु पहुंची मध्य पिला माने पिला माने मते पर्सनल मेसेज करछन WhatsApp रे सारे एतिक पिला इथि अछन सेति पिला इथि अछंती गोटे अधिक मु डाटा पाइछि तो आशा करी जदि आपण मते एई वीडियो देखि कमेंट करिवे कि सारे आणंतु वीडियो तो कटअप एनालिसिस पुनी थरे तो निहाती मु वीडियोटा मु निहाती नेकी आसबी नेक्स्ट कमिंग वीडियो रे ओके थैंक यू दिस मच